हैं मोरू आते देख कुआडे जाइथला तड़िक आइला खुण मानिया होची टुंगुरी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बर्तमान टाइम आसला 3:30 तो बर्तमान मेघ माने मेघ प्रबल जोरे होची ता सहित हमर छात्री गणी आइछन कि ना हमर के सीरी के सीरी तो मेघ बहुत जोरे होची घड़घड़ी देखो देखो मारुची बाप रे अचानक पड़े ये गाँव में मुझे आनी गाँ नुह से पढ़ुची रही पढ़ुची से तो मुझे आनी आइली तो देखो मेघ के झरका कबाट भल फिटेदा मेघर भल से मजा नवा ओह कहाँ मर जाओ हाँ जेजे आमर ये बस पवन ये सब घर को पानी आइला हेरी आम ब्लॉक कर चक्कर घर भर को बर्तमान पानी पुरे देलु आउ कौन कह सीरी कह डंगा बसिया हैं मोरू आते ओ माय गॉड मारी देला रे बसई देला पूरा तो फ्रेंड्स कपाड़ दे जाऊँ गड़गड़ी माइल कबाब काट देला बाप रे। तो फ्रेंड्स आम बर्तमान बस पड़लु आम दुआर मुहरे डंगा करी बोली सीरी को मुँह अंधार हो गले अवश्य मुहटा टे क्लीयर आसुनी आ वॉइस टे बाग आसुनी माने मेघटा बहुत जोर होची ना तो बैक कैमरा करी कहे पड़ी बहुत जोर तो आउ टिके वेट करते माने आउ टिके आगुरी टे कैमराटा ऑन कर तो आउ गोटे घड़घड़ी साउंडटा सुबी था मस्त घड़घड़ी माने भाग्य खराब आस पारानी कैमेरा तो आम भीम दादा एबे डंगा करिवारे लागि पड़छंती तो देखंतु तांको डंगा केमिति होछि आमे भसेइबी मु केबे डंगा तयारी करिनी प्रथम थर देखुची डंगा तयारी हवार तो देख केमती करछंती से मोर भी डंगा मन पड़नी आम घरे बर्तमान पानी पशिगला आम घरे एबे पानी पशिगला तो आम घर अवस्था किसी एमती कौन करिया कौन टिके चुनटा देले बोधे पानीटा रही जाई पारे तो कौन एठी देखंतु मिली कुड़ी बसचंती आ एठी हम संजू मां हमर खोजिबार लागि परचंती चुनटा दवारे तू को खाता को तुजु आले कुआरे गला देखो पूरा कमी गला यस हमें भाबिथिलु डंगा बसे हां हां एई पानी रे हमें भसेई पारिबु किछि असुविधा नाही तो आगो चला तयारी करी गोटे बसेदा माने मैं पूरा कम छाड़ी जो हां डंगा बसेर पाग छाड़ी जीवो बहुत डंगा के देखिलो हम भीम दादा को भी आसी नाही डंगा इमिति करी कि किछि गोटे करिया को पड़िबो जोडे मोर मने नाही हां तो देखंतु केड़े जोरे घड़घड़ी मारुची पुणी थरे काचिबा स्टार्ट माने स्टार्ट कला माने आरंभ हैला तो एपटे डंगा अधा आधी तैयारी करिया चलची देखा होउची कि नाही दिजन जाग तो डंगारे गध फाइनली आम डंगा प्राय हेई आसलाई किंतु ठीक से हेई पारु नाही डंगाटा हला किंतु डंगाटा हला किंतु कमजोरिया डंगाटा हला जिम तो आम डंगा भसी भसी जाउछि आम
ଆମ ଡଙ୍ଗା ସେଠି ଲାଖିକି ରହିଗଲା। କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଏ ଓଦାରେ ମାନେ ଏ ପାଗରେ ତ ଯାଇ ହବନି ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଭସାଇବାକୁ, ସେ ଓଦା ହେଇକି ଭିଜିଯିବ ଲାଗିଲା। ମୁହଁରେ ରଖିବେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାଟା କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ବସେଇଦେଲୁ। କମଜୋରିଆ ଡଙ୍ଗାଟା ହେଲା, ମୋତେ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ବନେଇ ଆସିନି, ଯେତିକି ବନେଇଛି ବେଟର ହିଁ ବନେଇଛି, ଏତିକି ତ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତ ଆମର ସିରି ନାନୀ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଆମକୁ। ଚଷମା ଲଗେଇକି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତ କ'ଣ କହୁଛି ସିରି ନାନୀ? କ'ଣ କହିବି ଆଉ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ତ ଲାଖିକି ରହିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ଯିବ? ଓହୋ ପଳେଇଲା ବୋଧେ ଆମ ଡଙ୍ଗା। ହଁ ଆମ ଡଙ୍ଗା ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଆମର ଡଙ୍ଗା ଅଟକି ଗଲା। ମାନେ ଅଟକି ଗଲା ନୁହେଁ ତ, ଅଟକି ତ ଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗା ଯାଇଛି ବି 3 ପାଞ୍ଜିରୁ। ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଗଛରେ କି ଆମ୍ବ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମେଘ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ଆଉ ମାରୁଛି ତ, ଆଉ ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ଆମକୁ କେତେବେଳେ ମାରିଦବ ତ ଫଟାଫଟ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ତ ଦେଖିଆ ଆମ ଚୁଣ୍ଟା ଦିଆ ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିଲାଣି କି ନା। ଚୁଣ୍ଟା ଆମର ଦିଆ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗେଲ ନେଇଯିବୁ, ଏମିତି ହଲେଇ ଏମିତି ନେଇଯିବୁ। ଓକେ। ତ ପୁରା ଆମ ଅଗଣା ପୁରା ପାଣି ହେଇଗଲା ଆମ ଅଗଣା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମର ଖାଲି ମୁହଁ ଲୁଚାରେ ମିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଲାଜ କରୁଛି। ମୋ ବୋଉ ତ ଖାଲି କବାଟ ଦେଇ ଦେଉଛି ଭୟରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର କରିସାରିଲେ ଦାଣ୍ଡ ପଟ କବାଟ ଦେଇକି। ହେଲେ କବାଟ ଖୋଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ମୋ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ବୋଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ଖାଲି ଚୁଲି ବଇଛି। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମେଘୁଆ ପାଗକୁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗାଧେଇକି ତ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ଏଇ ମେଘ ଖରା କାଲି ମେଘ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଖରା, କାଲି ମେଘ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଖରା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଚାଲିଛି, ବିରକ୍ତିଆ ପାଗ ଦେଉଛି। ତ କାଲି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ମାରିଲା ପୁରା ଅଚାନକ, 3ଟା ମାରିଛି। ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାପଚର ହେଇଛି, ଆଉ 3ଟା ହେଇନି। ତ ସେମିତି ଆଉ ବହୁତ ଜୋର କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଦେହଟା ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତଣ୍ଟା ବି ବସିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଖି ଗୁରା ବି ପୋଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ବ୍ରସ୍ ବି ମୁଁ ଯାଇ କରିନି, ବ୍ରସ୍ଟା ବି କରିବି। ଝୁମକି ତା ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲି। ଆଉ ଆମର ଜେଜେ ବଇଛନ୍ତି, 2 ବୁଢ଼ା ବଇଛନ୍ତି, ଆମର 2 ସଙ୍ଗାତ ଦୁଆରେ ବଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ। ଆଉ ତ ବୋଉ ତ ମୋର ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ତଡ଼ିକି ଆଇଲା ପୁଣି ମାନିଆ ହେଉଛି। ଟୁଙ୍ଗୁରି, ହଁ ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରି, ମନକୁ ଆସିବ, ଇଏ ମନକୁ ଜମା ଆସିବ। ଟୁଙ୍ଗୁରି ଆମ ଟୁଙ୍ଗୁରି। ହଁ ହଉଛି ଦେଖ ଥା। ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ କରିହେବନି। ଆଜି ସରି, ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ ନକରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ କାଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।